أنيم بوزو نافي أكومي كأني ቅድሚ ኣስመራ መኻድና ንናጽነት ብድህሪኡ ክንመጽእ ሎሚ ክቅልቀሌ ጽባህ ክመጽእ እንዳተባህለ ስጋብ ሎሚ ተሳሂቡ ጸኒሑ ኩሉ ሻዕ ኣብ ልበይ ኣለኹም ኩሉ ሻዕ ድማ ክመጽእ ገዛይ ገዛይ ጸሚሊ ከይድ እንዳበልኩ ፋይናሊ ሎሚ ተሳኪኣትለይ ህጂና ካብ ኒውዮርክ ተመሊስና maybe an hour 2 hours ago But I'm happy to be here, so thank you for having me. Thank you for the warm welcome. إذني الرحبنا even ولا قصنا قصتي ترحبنا. At least نلومي بوزو هاي كزاربني more أبتي هتون ملسي كم ذاتي سلاز حسواني من كويني نأحدكم كاستمركم كواين لعلي تفلتو تقداي كواين لعلي استقالسكم لو كواين لعلي تريو سلاز هنا نمايات we share information over حدا زمهرو يبلنا نبزي and I just happen to be in places where هذا ነገር crosses across my desk and I get to see it so السوق كافلي زمت أبزي روم so كلنا بحنساوينا ممهرين تمهراين ولا كأين تزكتة so أنا مكتوني كجاجي كله so this is an open forum for me to express نايتيزن سرهوزر لنا ناي حابر سرح سلازخانيو ناي كلنا سرحيو نسحاتكم تقبروا سرح ندار أنا هنا دما تبراتينا كالك نسرح بوش تقبرنا ناي كبور أمباسادر جرما مسواتي لكل سب نمولو عالم تبلكو مقرانا يكونن ولا نمسارهتو أبتي UN Eritrean زي خونو أبتي كوميتيتات مسؤول سرهو زنورو سبات كزاربو كلو بزعبو سمعناينا بقدامي أسراره his diligence, his seriousness توفاينتو هذا سبعيم تحكي ناي مرحتنا إريتريا أمتيوا بشم جرما نحنا أبزي سرهنا نبل نعدنا سيرفيس كيرنا نبل جن كندزي ناي جرما نهاجرو زاجلجلة سب يلن سيرفيس نهاجرو زسرها كاب كلنا تدميرو كندناتو أي متسنيلو so ناي تي ميزان ناي كبور أمباسادر جرما سمرهم ميزان ناي توم مرحتنا جيزالو توم مرحتنا زحلفو كندمنتاي نزهاجر سيرفيس جورولا نحنا هذا محل نوم كنسب you know سير أعمي هون أعمي بيبلنا beginning from me هانتي كافتين ساتم سر هو كورم كوا تسرحنا I think we will be grateful for trying سرحنا كنقول ما ينخلينا so كبر ambassador بسلام رف حزب هاي نافقة عروت هاي نافقة بيتسب هاي نافقها كاب كله دماء كبرتي هاجركا تمسكنك تنافقك تمسكنك دماء because بوزو أبركيتو لاس لازخانة so نحنا لومي أجت أمي كوينو أبتن نسوز سرحالات أبتن ناتو بوتا كيدنا إنا كنري كيدنا so my lomi topic is going to be about the UN أسراره and أنا أبي بتحنا لنا كمي الله تاناي دهريت كنجمر تالو بتمالي استقبرت ناي side event حدش هيكونن أب جنيفا تجميرو كم زي أجت أمي كمت كلو ورقتات قربو كلو نتي أوزلو delegation أفلت أبزا تن هاجرات more حبريتا محابم متشو بايتاس لازخانلكا زين side events ببز هي كنجبرن topics እንዳቅ ኤርና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ጌርና ነድና ቅድሚ ሕጂ ትማሊ ድማ ብዛዕባ human rights ኣብ ጀኒቫ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ similar session ጌርና ነድና ከምኡ እንዳገበርካ ነቲ delegation ኣብኡ ዝመፅእ ወላ ጊዜ ተዘይብሉ ብዙሕ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ ኤርትራ ኣፍልጦ ዘይብሉ ሰብ ኣብኡ መፅኡ ብቀረባ ክሓትትን ክማያጥን ስለ ዝኽእል حبريتا هيزوك خيدم سلازخل more side events تجبرنا نساتكم تتساتفكم أبتي UN زلوا بوتا open unity حزبنا so كيدكم تساتفنا أفلتونا ديو
ትህስቶና ነቲ UN ኣባላት ዘለዋ ኣብኡ ክነቅርብ ድማ I think ጽቡቅ እዩ and we're trying to take more advantage ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ኣይገበርናዮ ንኸውን ብሕጂ ግን ናይቲ UN system ሓድሽ ሲና ንሕና ጋሻይ ናብቲ UN ሳቶም 70 ዓመት ገይሮም እዮም ንሕና ኣብዘን 25 ዓመት ኢና እቲ ስልቲ እንታይ ከም ዝጥቀሙ እንታይ ከም ዝገብሩ በብሓደ ሓይልና ንመሃሮ ስለ ዘለና ኣብ ጽቡቅ ደረጃ ኣለና ሕጂ to take advantage and be part ኣካል ናይቲ UN ስለ ዝኾና ኣነ UN ከምዚ ሕማቅ ገዛ ዝፈረሰት ገዛ እኑቲ ገዛ እዮም ሂቦምና ዘሎ ኣባይና ኣቲና ዘለና በርድልድልቲ ሙሉእ ዓለም ተስርሕ ውድብ ኢለ ኣይቆጥራን እያ it's not there yet but ta እኑቲ ገዛ ካብ ገዛና ካብ ኮነት ኣብኡ ድማ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ምዃንና ዘይተረፈ በብቁሩብ መስኮት ድዩ ማዕፆ ድዩ ባይታ ድዩ ገለ እንዳዓረና ክንሄድ I think we play a responsible role at the UN responsible role ክንፃወት ኮይና ድማ I think እቲ ኣፍልጦ ብዛዕባ ኤርትራ እቲ ዝነበረ ኣፍልጦ እቲ ክንደይ history ና ኤርትራ ኣብኡ ዝንገሮም ዝነበረ Eritrea በዲልዋ እዩ the UN didn't protect Eritrea actually the UN ባዕሉ እቲ ውድብ ንኣና ጎዲኡና እዩ ንህዝብና ጎዲኡ ኣይና ሃገርና ጎዲኡ ኣይ for the last 50 years or so so ሕጂ ኣብዘን 25 years ካሳ ከፍል ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ እቲ ካሳ ንኣይ ግን ገንዘብ ገለ ኣይኮነን because Eritreans don't want that but recognition and justice within the system ስለንደሊ ኣፍልጦም ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ክነዕቢ I think ሓላፊነት ኣለዎም ናሕና ሓላፊነት ድማ ይኣብ because nobody really knows Eritrea like we do ንሕና ብዛዕባ ኤርትራ ተዘይነጊርና ንዓለም ዓለም search ገይሩ Google ተገበረ ሞ it's going to be in big trouble right ኣብ Google ኪድካ ብዛዕባ ኤርትራ ክነብብ ተኾንካ you're going to be in deep you know deep crap our information about Eritrea is not the information that these people need to really engage Eritrea's development policy kullu awu afluto kullu ma yakhono about Eritrea entire አይነት ጸርፍታት አለው ተበልካ you can go to Google that'll be the perfect spot right but ta Eritrea ንህና ንፈልጣ ንህና ንጋደለላ ንህና ንሰርሐላ ሐቂ ምስሊና ኤርትራ ግን ኣብ Google የላን so ኣብ Google ከመገና ነእትዋ ቲ ቢቢሲ ከም ተኣቱ ኣብ UN ድማ ኣውራ ተን ሃገራትን ህዝብታት ድማ ብዛዕባና ኣፍልጦ ክህልዎ I think we have many avenues and UN is one of them ናይ ትማሊ event ብፀይቲ ሰናይት ልጃም ብዛዕባ partnership UN partnership with Eritrea ten agency tata ab Eritrea ዘለው ከመይ ገይሮም ምስ UN ተዋሃሂዶም ይሰርሑ ኢላ መግለጽ ሂባኔራ just a fabulous presentation video ምስወፀት ኩልሃትኩም ስምዑዋ a very proud Eritrean a very hard working Eritrean and a very seasoned Eritrean women ስለዝኾነት ከም ሰናይት የማሰለናተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዘለና policy advisor na UN ድማ ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ እሱም presentation ገይሩ ነይሩ ብዛዕባ ዝመጽእ ስራሓት ኣብ ኤርትራ relating to human rights the UPR process universal periodic process ኤርትራ ኣብኡ ስለትሳተፍ ከመይ ጌራ ten recommendations ዘለው ከመይ ዝስራሕ እንታይ ኢና ንገብር ከመይ ኢሉ ምስ ሃገር ዘለው ኣባይታ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዝሰርሕ ሰብኣይ ድማ ጽቡቕ ኣብነት ክትኸውን እያ ዝብላ ገይሩ ኣቕሪብዋ ንኤርትራ ተን ኮርትስ ና ኤርትራ ንሕና ብዙሕ ብዛዕባ ንዛረብን community courts ክንድምንታይ important ከም ዝኾኑ ኣብቲ ሃገር ሓደ ጋሻ ዝመጻብኦም ኣልኢሉ ተዛሪቡሉ ነይሩ so there's lots of things going on inside of Eritrea ten ABT policyታት ገዲፍና ወላ at the regional and local level እንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ኣብ ምፍደራ ኣብ ህጊ እሱታት ከካፍሉና ውኢሎም of course ብጻየማኒም ብዛዕባ ና ኤርትራ ተጻቦታት ዲዩ challenges opportunities ዘለዋ
ኣበርክቶ ክትገብሮ ትደሊ ኣበርክኒክ on Eritrea ተባሂሉ ንሳቶም እዮም ቶም researchers. These are supposed to be PhD and master students who are hired report ንሺላ ክህግዝዋ ተባሂሉ ዝወፀ report እዩ ሺላ ስንታይ ያራኸቦም እዚኦም ሰባት ተበልኩም ድማ ሺላ ተማሃሪት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምዚኣቶም እያ So ዝኾነ ሰብ right minded fair minded ዝኾነ ሰብ the relationship ናይዚኦም ሰባት ሪዩ see they should be able to dump the report. The report should not be biased and impartial or one-sided, and worst of all, a report should not be one developed by Ethiopia and wait otat. Kamil kan hagarat ktabalashu shim nay hagarat እድላት ናይ ህዝብታት በከምኡ አይነት ከተበላሹ ከላ አኔ በገበን ክትተት ዘለዋ ሰብያ but since she's not a UN employee እቶም ነቲ ሪፖርት ዝሃገዝዋን እቲ ሪፖርት ከአርቡ ዝሓሉ በባሓደ you know we need to take action against them. እተን academic institutions ንዚኣቶም ሂዞም ንዚኣቶም ሃይፎም ንዚኣቶም መሪኦም ድማ በዲግሪ ዘመረኦም ድማ ክህተቱሎም. You know, these are people that are destroying reputations na hagarat sitting comfortably in academic institutions. Men zahabom masal yusuf. Menis maritom yibzabana ktsahafan ka'rubun ashhat hizbitat nwkli nailka tsahif dabdabe ani ko Sophie wala hada sabay wkli na ani nafsi izwkr. If I go to any city, if I go to any conference, ani Sophia Tesfamariam ile zqarbbar ani ashhat hizbi bidhri yalomo na aysumuni ile aribe tazaribe ayfaltin kamo may gbarnu man zahabaka masal. Good enough to destroy countries and destroy reputations of hagarat kamo ilom ka arbo kallo Eritrean muhurat tabahilom dama of university setting, of academic setting, of research setting katri kallaha nay baki yahzanaka እዚ ኩነታት ክንድምንታይ አባይ ተወዲኡ ከሎ ድማ user ኤካዘሎ and I suggest that the youth really fight this virus, this cancer of NGOs and NGO networks. ናይ በሐቂቶም ምሁራትና የድልዩናዮም ካባቶም ብዙሕ ንመሃሮ ነገር አፍልጦሎም book theory ኩሉ ይፈልጥዮም ኃላፊነት ድማ ክሽከሙ ኸሉሎም መስዋዕት ይከፍሉ ኸሉሎም ንህዝብና ክመርሁ ኸሉሎም. So those are the things we need from academics, and we didn't see that in this report. Of the report ቀሪቡ ዘሎ it was cut and paste, it was hasot ንህዝብኻ ዘይውክል ንመስሊ ህዝብኻ ዘይመስል ንህዝቢ ኣገርካ ዘይመስል እቲ ኩሉ ግፍኢን ኣብ ኤርትራን ዝወረደ ናይ ደርግ ኣምፂኻ ህዝባ ጉንባር ከምዚ ትገብራላ አልካ ክትዛረብ ከለኻ ናይ በሐቂ you either have a wrong sense of justice or you're just plain stupid. But ኣብዚ ሓደ ድማ ይብፅሓካን እዩ. This is so easily to be disproved so easily. ብዙሕ ከይኸድካ ዝወድቕ ጉዳይ እዩ. Anybody can do it. Any elementary school kid can go and tell you, "Is he hassled you? Kamzi nabzi namtsihum ararihum zamtsahum o kubahalu yhuliyom." So I don't know why they got the impression that we're so stupid. Ab kamzi batsihum kagawru kallo wudqatom yizar ekambar nay bahaqi misli Eritrea I think of one more golihu Eritrea, more tsubu natatarayu, more justice comes allo ab hagar dma krai tarayu, more questions dma ብዛዕባ ወዘን ውድባት ድማ ከምጽክ ኢሉ so it was not for waste በከሙ ተራይዎ ድማ እታ ሺላስ በከመይ መጽያትና was it just chance had ማልቲ መጽያ አኔ ብዛዕባ ኤርትራ ራፖርቶ ኮንደሊሞ ኢላዲ አፕላይ ጌራ not at all. እዘን ኩለን ሐግ አመታት ሙዚየም ተአምቲ ዝባሃሉ እዞም ውድብ ናይ ሳውት አፍሪካ ዘለው ናይ መንስያት መንግስቲ ኤርትራ ገንዘብ ከፊሉ ህዝብ ኤርትራ ገንዘብ ከፊሉ ተለቂሁ ዘምሃሮን ቆሉት ንሳቶም እዮም ምሽላ ዝመሃሩ ዘለው ምሽላ ኮይኖም ድማ ኣብቲ ሳውት አፍሪካ ነዚ ሪፖርት ከአርቦ ዝሃሩ the institution should be embarrassed because they didn't do a good job. The Human Rights Center up to University of Pretoria ዘለው shame on them becomes the አይነት ንተምሃሮ ዘምህሩ ተሆይኖም. And African countries maybe highly able maybe the hatat but intellectually they're not inferior.
and نهنا كنقالسو كنخلالنا, and the more information we have, the more we can address these grievances against Eritrea. Sheila, ናይ South Africa University ተማሃሪት እያ ክልተ ሰሙን ቅድሚ ታ ራፖርተር መምራፃ ክልተ ወርሒ ቅድሚ መምራፃ ናብቲ Human Rights Council ብዙሕ መስዋዕቲ ክትከፍል ብብዙሕ ፀቢብ ክትሓልፍ ድማ ናይ ግድን ስለዝኾነ ኣነ ምሩቃት ናይና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እንታይ ወሪዱና ንብልሃ ሓደ ግዜ but in honestly how would our lives really be? Is it Eritrea ተዘይትህሉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ተዘይትህሉ ድማ እንታይ ምኾንና ነርና ህዝቢ ከምቶም ካልኦት ህዝብታት ናይ ኣፍሪካ ኣይንሰም ኣይንሪ ዓድና ይንፈልጥ ማዕዘና ይንፈልጥ ኮይና ምተረፍና ነርና ሳላ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸድና ድማ we're living full lives. Every day ተስኢና እንታይ ይግበራሎ ከመይ ይግበራሎ ኣበይ ከይዳሎ ክንርኢን ክንሰርሕን ክንዋሳእን ኣብኡ ድማ ኮይና ክንሰርሕ ኣኽኢሉና ስለዝኾነ long live Eritrea, long live ህዝባዊ ግንባር ዘላለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ሃፋሽ ጽኒልኩም ዝሰማዕኩምኒ የመስግነኩም and I'm ready to take your questions. Thank you. Mic free. Okay. وعرو صوفيا تسفاماريام بتعمل أنا مزجناكي بتعمل تفوفن لبسن تغذاءات وقالاتني خزارة بنا أمس خذ اللامو أستمرغي بتعمل أنا مزجن أبزي روم كوخا كل ساعة سلخم بيت كل يوم منفسن كل ساعة مسانا مخانجي مخلفينا نزلون كا بستفى على ميديا المحلفة له أب كابزو وسيدهم بقطع أب فيسبوك وبزحت استايقوا له الذي نمزجناكي بتعمل تبغى. Thank you. كدمي نبحثات مزجرنا زي كنا قلنا بنحب جعلنا ننديو خدت يا ختنا حدي كم يا الله يا قرب بس قبلنا ما تونا تم قالوا تخون زي أسنانو زي قرب انتاجمو الجدا كم يسلب تعزي ترجعن أب إثيوبيا ها ويانا حجي أب بقعد أكيد أب جلنا بجاتي إرتراويان بحالو نعاء كساسير زعلات بكزاربوني رأيمو انتاين بالكنا بدي أفهم. Thank you. I'm sorry, honey. Tanay majamari antay ni Ramo. Tanay majamari. Okay. Sophie, ita na majamarta mabrik tibna yadili kadalho. Mekete Eritrean diaspora malati بفلاي أبزي نشيلان قلتاتين جوا قاعد نبره كم يمثل تعودنا دينا أبزي قتيشن عسيش تيشن قبرنا يو بحكي أنت دارينا في الناس نعمت لا تبالن لا علي دي وجني رشعوجن أبندي ICC دو ICC بهالبيت فردو أفريقيا وحبرتها قلتات كورت كم دلوا تغيروا الجل بعلو تي ويدل ذي أنت رينا يا أخونا ولاتي أغرب بيت فرد بال بزحات هجرات أفريقيا نبعلو ودو حدنا أفريقيا خاو كويس يسعر الله نس كمزي أتعيسكس جلس قبلنا عدمو كنا تاتي توبيا خانا ويانا مفلاي. Thank you, Sophie. Hooray. The sanctions ta resolution of July zahalafat kam tinsatum zadali was neveru of ICC ktaid of UN Security Council ktaid General Assemblies ktaid zibul bumulu it got watered down because walahanti tehstos lazay neveru evidence lazay arabu anik khasakay khale zi sabay Monday to Friday سماوي كم chat راهي زهدن قبل خلي عصرت جزء أب كل ميديا وتأ سماوي زهدن every day لي أوي قبل خلي سبات هم تأدما كم زي بالو لي قبل خلي نايب حق إجن سماوي كده كم تخدن اللي سألي وي سب witness خنا قال كم تصالوني إذا ولا حنتي I mean I'm using the simplest examples. If you're gonna accuse Eritrea of huge it was a huge crimes against humanity, systemic crimes against humanity, top to bottom. Mulu mangisti, Sarawidu, his video, bumulu. So you're talking about serious crimes and accusations against the country, at least hanti verifiable evidence. Kalisabim kedu chekeru verify Gabriel Kazahel evidence ayarobun. So how do you punish a country and sanction a country based on no evidence?
just bunch 500 pages of accusations. So T council ba'alum ka'abbalo ስለዚህ ካለ ተገዲዶም ነቲ resolutions water down ከገብሮ ካብ ኩሉ ድማ እቲ commission disbanded ገይሮሞ እዮም. They did not extend the mandate ናይቲ commission. እዚኣ ሺላ ግን part of that commission ስለዝነበረት እቲ ናይ special rapporteur ንዓመት extend ገይሮሞ and probably in the 71st session ክተقرب ደልዮማ ይኾኑ. In any case ንሳቶም ዝደልይዎ ዝነበሩ እቲ ዝብግህዎ ዝነበሩ ከውን ኢሎም ዝጀሃርሉ ዝነበሩ did not happen in Geneva. And it sure as hell is not going to happen in New York. Because I'm New York, I'm ሰፊሕ መጋበያ እዩ. Eritrea ሙሉ ድምፂ ኣለዋ ኣብዚ security ኣብቲ ናይ UN Human Rights Council ኣብቲ council ስለዘይነበረት Eritrea it makes it hard. ኣብዚ ግን ምስ ኣባላትካ እዩ equal numbers, equal members እዮም ኣብቲ General Assembly ዘለዉ. 193 countries ናይ ናም ኣለዉ, ናይ Africa group ኣለዉ, ናይ European group ኣለዉ. እዚ ሁሉ ሰብ ዘለዎ ኣቲኻ ወያኔን ጅቡቲ and ኣሜሪካ ጥራሕ ዝዋስኡሉ ቦታ ስለዘይኮነ እቲ ጉዳይ ሞር ክሃስስ እዩ እምበር ሞር ንላዕሊ ከይድ ወይ ክተርር ኢልያ ናይ ሓስብኒ ተተረረ ድማ it's going to be 100% on corruption, based on corruption ብምፍርራሕ ብገለ ዝገብሮ ተዘይኮይኑ ብቁኑ ብቲ ዝግባእ መርትዖ ኣምፂኻ ኤርትራ ትክሰሰሎ ባይታ የለን. There is none. They haven't produced any evidence. So I wouldn't worry about them sanctioning us on that. But the sanctions ናይ Al-Shabaab bahasot እንዲመጽዩ it's because America highly ስለዘለዋ አቡ ከይዳ ድማ ንበዓል ኢትዮጵያ ድዩ ንበዓል ጋቦን I was never sure wala Uganda you scratch my back I scratch your back or you do this or else እንዳተባህለ ብውዲት ዝመጸት sanction ይምበር ናይ በሐቂ Al-Shabaab ተደጊፉ ድዩ ምስ Al-Shabaab ርክብ ነይርዋ ድዩ ኤርትራ ኣይኮነን. እዚ ሁሉ በአይሮፕላን ድዩ ብገለ በመርከብ ክንደዚ አጽዋር ክንደዚ ጌራ ዝባሃል ዝነበረ all turned out to be pure lies. ናይ ኢትዮጵያ ሐሶት እዩ ወያኔ አዲስ አበባ ዘምጾ ሐሶት እዩ. The only person that ሐሶት ዘአመኖ is America. Susan Rice actually not even America. Susan ስለዝ አመነቶም በቃ So Eritrea got sanctions based on a lie. ሽዱሽተ ዓመት ገርልሎ it's still a lie. ሐቂ አይኮነን. ህጂ ድማ እቲ monitoring group monitor ክገብሩ ኢሎም ዘምጽዎ ድማ ይምስክር ኣሎ የለን. There's no evidence. There's no evidence against Eritrea supporting Al-Shabaab. There's no evidence ይብሎም ኣሎ. The only reason they are sanctioned another 6 months or whatever was ሲሆም ላዘሎ is እቶም SEMG አስመራን ምንታይ ዘይኸዱ after አዲ ምንታይ ዘይኣቱ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ. Allo Eritrean, you know, naive Eritreans, I would say, well-meaning Eritreans, hello, they atuzium savat, hansa atium towards you, we got funa zublu Eritrean marlo, but every time you move the goalpost, every time ti kono zay kono nagar na aha, agadidom katagburu hakalo, you find another chance to go and do something else. Nizi okay tabalkayam tsbahn go, they move it another goalpost. So nehna after mesmerna tsanina. And it's going to be tough, you know. كتصن أب حكي كتصنهن أب حاسوت is none of you. أب حاسوت كتصن it's easy because it's a lie in the first place. أب كونو أب حكي تصنيكا كتصمم كل حاجة ني كبد devalue. أمود أتاكن it's worth it. It's worth it because the dignity نحنا, the humanity نحنا, the reputation نحنا, the ناي حاجة نكبري حالنا سلنا هيزلنا أني let's just stand firm shut man አይብል ብጻይግር ማይ shut አንጣጥራ ይዘዋት አርናብዚያ ሐቂነት ግን ይብሉን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ወያኔ it's interesting ኩሉ ነገር ንአና ዝሐሰቡና ኩሉ ነገር ከውን ኣብ ኤርትራ ዝበልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ብከመይ because እቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎን ነንበይኑ እዩ ካብ ኩሉ ድማ እቲ ህዝብታት ንቅሓቱ ነንበይኑ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብናይ ደገ አሜሪካ ክትግዘንያ እዚ ኢንትረስት ስለዘለዋ ቻይና ክትግዘንያ እዚ ኢንትረስት ስለዘለዋ ኢንቨስተርስ አለው ክግዙንዮም ከምዚ ይገብሪ ኤንጂኦስ አለው ምሳይ ሰርሁሎ ከምዚ ይገብሪ ዩኤን ምሳያ ገለ እንዳተባለ እዘን 25 ዓመት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክጭፍልቅ ዝነበረ ወያኔ
ሎሚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ውድባት ተቃውምቲ ገለ እንዳበሉ ሰብ ይዛረብ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ የተላኢሉ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኣኽለኒ ዝብል ዘሎ ቀዲምዎም እዩ ንዞም ምሁራት ኦርጋናይዜሽንስ ዝበሃሉ ህዝቢ ባዕሉ ይኣኽለና መሬትና ኣጠኣምና ናይ መሬትና ሰላምና ካብ ኩሉ ደቅና ይኣኽለና እዚ ዓይነት ምምህዳር ኣየድልየናን እዩ ኣይንደሊን እዮም ዝብሉ ዘለው ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ ወያኔ ይመስሎ እምበር ኢንተርኔት ኣጥፊኣ ገድሊ ኤርትራ ብትዊተር ወን ፌስቡክ ድዩ ተጋይዱ ወላ ህዝቢ ዓለም ከይሰምዖ ከሎ እቲ ዓወት መፂ እዩ ብፌስቡክ ስለ ዘጥፋእካዮ ወይ Facebook and Twitter ካልኦት እንታይ ዝበለ ኢሳት ዘን ኩለ state of an emergency ሞዝን ኩሉ ክእፀው እዩ እሞ እቲ ህዝቢ ስሚቱ ክእፀው ማለት እዩ ፍጹም actually you make the people more angry እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓቂ ከም ዝኾነ ዓለምን ክፈልጠካ ይሉ so in a way is a emergency ሎም ዘውፅዋ ወያኔ declaration proves to the world ናይ ሓቂ እቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝብል ዝነበረ ሓቂ ከም ዝኾነ ወያኔ ሓሳዋይ ከም ዝኾነ hasyu ስለዝ መርህ ዝነበረ ንዚ ህዝቢ actually ጸሎት ይዘድልዮ because ኣብዘን ሽዱሽተ ወርሂ if you're not allowed to move from 6 o'clock to 6 o'clock 25 kilometer ካብ ጽርግያ ተተራኣኻ ትቀተል ተሆንካ you know what happens to them harastot and all these people by mistake ዝኸዱ ቅተሉ ማለት እዩ ናይ ባሕቂን ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣስካሂ እዩ እቶም ውድባት ናይ ኢትዮጵያን ዝመርሁ መራሕቲ ውድባት ተባሂሎም ዘለው they need to step up and face the people እቲ ህዝቢ ይጽውዖም ኣሎ መራሒ የድልዮ መሪህነት የድልዮ ኣሎ ሕጂ ድማ ቀሪብና ኣለማ ይብሉ ኣለዉ hopefully they'll put it together እቲ ህዝቢ እቲ መሪህነቱን ተዋሃሂዱ ቀልጢፉ ፍታህ የምጽሎም ይኾኑን ህዝቢ ኢትዮጵያ but ወያኔ is in the worst place it's been for the last 25 years ምክንያት ጌርካ ኢመርጀንሲ ህዝቢ እንዳሞተ ከሎ state of emergency ዘይገበሩ ትካላት ተቃጺሉ ናይ ወጻተኛታት ፋብሪካታት ተቃጺሉ ኢልካ ክተውጽእ ከለሃ ኣቡ ከለሃ that's an insult to your people ሰብካ ክመውት ከሎ you put a state of emergency if you think it's going out of control not ኩባንያታት ናይ ካልኦት ናይ ደገ your people's lives come first ወያኔ ግን ኩልሻ ናይ ደገ ቦታና ኣብ ደገ ኣብዚ አካባቢ ናይ ኩሉ መራሂ ኣብዘን ውድባት ናይ ኢጋድ ኬድካ ምብልሻው ኢጋድ worthless ዝገበሮ ወያኔ እዩ African Union ስካብ ሎሚ ዘዳኸሞ ኢትዮጵያ እዩ I think now is the time ኩለን ህዝብታት ዘን አካባቢ ዘለና እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝኾነ ንመን ከም ዘገልግል ብከመይ ገይሩ ከም ዘገልግሎም ድማ ኩሉ ጉሉጽ ኮይኑ ኣሎ I don't think there's any Horn of Africa resident that doesn't understand the role of IGAD, the role of the African Union, the role of the UN in advancing other interests in our area. And more hizbitat ndafelto khadu kallo dama the less Wayane is inclined to stay in power. So waridu dayibu Wayane ikonen night hizbi guday maftihu qaribu yu. That's all I can say about this. Kamtizriyam zallahu dama it's not going to be very long cuz kamzi gerka sustain kit right helaniha. I think it's time and izim gizi uz akhala gudayu so that's my answer mic free okay Sophie takunatna Ethiopia al-Zakhira bilna kunatna Ethiopia هو مسيو ويانا مودعات إثيوبيا هنا تاتي القطرات يعطوا كل هذي مبريد على حفظ كونتاتنا إثيوبيا thank you هو I thought the size قالت مسيلون ناي مو دا مالت داي مالت ويانا في هو تملس تمثل دحروتي قا ويانا هذي إثيوبيا في إثيوبيا كم إثيوبيا في بحاجة تقتل تمثل كي كم يفني الرأي في no حتى ما نفس زي actually ወላቲ ኢትዮጵያውያን ክትሪኦም ከለሃ ቅድም ዝነበሩን ህጂ ናይ ሎሚ 6 ወርሂ ዝነበሩ ኩነታትን ህጂ አባብላ ናይቲ ፕሮቴስት ካብ ሃንቲ ንእሽተይ ጉጅለስ ካብ ዝዓበየ
Oromia, Nikalot Nashtu Aditat Nahada Darga, almost the whole of Ethiopia is a red zone. It's really sad actually. Kamu kawanam I'm tagabo oneru. Pretty much the whole of Ethiopia Nashtu Nagarat Ndatalala ti Mangisti Kalium Slazi Khalatan Sagamat Nda Maabele Akal Nda Takayera Akam Zizalana Hiji Betihullo. Tinai Wayani Sarat Kam Tinai Adamu Kamilas زين نقبر تجي كينو حالف كاس هذا تقبر أكيد نافي ين يكون أمريكا زوم حساسات إيرتراوين هو دا ديمون بزح نجار صرفن هذا اليوم إذا حجرا وكسلم تايو مدبا سوريتكم في إذن جبر ذي بحال نعم أنا كل جديد الرأيين انتهى إذن أي من السي نزجم موسى هذا challenge يجين بعد نعم تاي ناي ما خدش شماغله أب مدب تي في إيري سلمت هذا برنامج هذا مدب ده نهار كم زو تجيروكو أزي أبدأ تقول عقم سب تتقنكا نعشو كوميديات دي فيلمات لسرحكا نابرا سدة تايم مسيت قلقول تقول من السياق بزحات وفيات هلو نعم أكيكاون سدة تايم وصلون يرو مسموتون تايم بوانيفهم أمن تايم نورلو تحلمناتهم كميو زقلت مدبات بسرعة انت زخيد ميرو أنا بزح من السيت ماهيرو كابوزون أي موطني هجي لا مدبش ما ختش ما قلت بحالة لكن نعيت نتفتات إذا كاتم مهورات إلى كات أبجل كيتكم تقولوا هلا أي رأي نالمو كل إيقاف شافه فوق له أشحات من الناس أبجل له في يدلي إن الناس تقدر مو أجلس مدبات سرعة مدب هوتو ويا مدب تي في إير هذا برنامج ناتكم ما مدب شو ما قلت بهايلو في أسألي نتفتات نايدجل تزم حلالة سي مهارم كونه مو زعبات ستايت حاسبو كم زع ولا قال مدب كونه خل قلنا تي مثلا تعبز بقسي سلمتاي كان برنامج بيسرع زي حطي ثانك يو سوفيا مايكري اوكي ثانك يو زاغرس وانا كديشان اما دا سالسي تحطو كامبوني كزاوناتي اتا تحت ورد كامبوني دغول سمعنا لها هو زودقوها سبات سلازلو حيزيم سلازلو تليس تي زودقو سري كصحفل كان انت ويتي ادغبرني ወይ ገረግበር زودقو خاص ብዙ ሐሳባት አለ ይጋር መብዳይ ተሰሪዕ ማለት ተሰሪዕ ስለዚህ ነው አሁን ማቆር ፌር ወራ ኧረ ኦኬ አብመት ወይም ሕጂ ካምቦኒ ዕድል ስለተሃብኮ ካምቦኒ 12 ዲ الله هذا سايت حطو دحريو ما يسخط منها خيس واعرف كامبوني الله هذا اوكي ريدار قسل كان له كامل لنا اوكي معك حزة دغول كان انا نهاجر يكون يرمسلني يا خمسة أنا أقول لنا حراي حسام عنا لنا مسؤول ترى لنا الحرج يستاجرنا تنبل كامبوني يلا ها اوكي كامبوني الموتا إيكا أو ذكاء تحت كامبوني اوكي تسوي وجهه في الوزن لهم او بغت العفله يمو تسمهم قبره سيدي حتى مثلا عدل لك نبا وبيه عطي أدلي بكانيره وبيه كده هو كده خاصة سيتي أدل وسدامه أتعيلا تونا ريدا اللي سلكالله صوفي سمع الله دي أنا صوفي واه سمعك الله اوكي ثانك يو سويتي خلاص ما سمع له انتم قالوا في لانه وبيل جسنا له قال جسنا له قتلي نار بمسي ده بناي كلتي ادم الله اوكي ناي Eritrea strategic position ناي سلمونان ناي زاغرين هراي بزعباتي position ناي Eritrea strategic مخانو بزعبو يها مثلا زحاتتك obviously تي 30 عمت تخايدو اللوك قالسي
America ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክትገብር ከላ ነዚ ኣካባቢ ናትና ስትራቴጂክ ኢንትረስት ስለዘሎና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናትና ኣላይ ፌደሬትድ ተኸውን ይሓይሽ ኣብኡ ከሎ ድማ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ናይ ባህሪ ትረክብ ተባሂሉ እዩ እቲ ውሳኔ ናይ ሬዞሉሽን 390 ዝሓለፈ ኣብ 50ታት So, the strategic interest ናይዚ ኣካባቢ ንኩሉ ሰብ ብሩህ ክኸውን ኣለዎ You have the Suez Canal ኣብ Egypt ባብ መንደብ ኣብ ታሕቲ ምስ ጅቡቲ ብኤሽያ ዝመጽእ ካብ ሳውት ኣፍሪካ ብኢንዲያን ኦሽን ዝመጽእ መራኸብ ምስ ሜዲተሬኒያን ዝሓልፋ ብሙሉአን በቲ ሬድ ሲ ኤሪያ እዩ ዝሓልፍ So, ብንግዲ ይኹን security ናይ በሓቂ ስትራቴጂክ ዝኾነ ኤሪያ ስለዘሎና እዩ እዚ ሁሉ ሄዴክ ዝመፀና ዘሎ ነቲ ቦታ ክቆፃፀርዎ ስለዝደልዩ ናቶም ኢንትረስት ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሳውት ፓሲፊክ ኢንትረስት ስለዘለዎም ኣብቲ ኣካባቢ ከምዚ ሕጂ ሎሚ ኣናውንስ ገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ናቶም ቤስ ኣሜሪካ ገይሮም ንኣፍሪካ ክቆፃፀርዋ ዝደልዩ ዘለዉ obviously the Red Sea is more strategic also ኣብኣ ድማ ክህሉ ኩነታት ኣብኡ ኩሉ ሻዕ ክፅርፉ ከለዉ ወይ ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካስ presence ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ኣካባቢ እዮም ዝብሉ security interest ስለዘሎና economic interest Eritrea economic interest and security interest ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ኣካባቢ ኮይንካ ኣይትሰርሕን ኣይትገብርን ኣይበለትን but always not at the expense of Eritrea ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ሰላምን ርግኣትን ናይታ ሃገር ዝዘርግ ተኮይኑ እቲ ኢንትረስት ናይ ኣሜሪካ ግን ክነፍቅድ ኣይንኽእልን ኢና ክስቲ ልኡላዊ right ድማ ኣሎና ንሕና we have a right over our territorial waters we have rights over our territories بمركب ديو بسماي ديو سماينا ديو مريتنا ديو بحرنا مثل አሎና ነቲ አካባቢ ድማ ዋናታቱ ኮይና ንአና ብዘረብህ መገዲ ድማ ክንሰርሕን ክነብርን መሰልና ስለዝኾነ ንአሜሪካ ኣይትሰርሕን ይኺ ወይ ኣይድልየኪን ኣይኮነን ንብል ዘለና but not at the expense of Eritrea and not at the expense of the Eritrean people not at the expense of Eritrea's ምዕባለ security or stability So ti kullu sha'ati sab ንምንታይ ምስ ኣሜሪካ ዘይትሰርሑ ንብል yes ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግን ንኢትዮጵያ እንዳሃገዘት ንኢትዮጵያ መሳርያ እንዳሃበት ንኢትዮጵያ ድላያ ኣብቲ ኣካባቢ እንዳገበረት መሬትና እንዳወረረት ንብረትና እንዳዘመተት ሱቅ ክንብል ድማ ኣይኮንና ንሕና just because that's the way America wants it ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ንኢትዮጵያ ካብ ድሬዳዋ እስካብ ዶብ ናይ Sudan بورك يتشلمون هنا ولا حنتي تسقم يبرنان if they feed every single Ethiopian stomach from today till Kathmandu I don't ولا حنتي أبو تسقم يبرنان but not at the expense of the Eritrean people Eritrean da أسركا na Eritrea's rights violate دا قبركا Ethiopia كتهيلن Ethiopia anchor كتقبر إلكا زسرح زنبرا for the last 25 years giga racist ዝኾነ ፖሊሲ ስለዝኾነ እቲ ፖሊሲ ኣየስራሃናን እዩ ንቅድሚኡ ዝነበረ 30 ዓመት ፖሊሲ ኣየስራሃኩምን ኣየርባሃኩምን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ኣይረብሐን እቲ ፖሊሲኹም ጌጋ እዩ ኢና ንብሎም ዘለና እምበር ኣይትስርሑ ኣብቲ ኣካባቢ ወይ ኣይትቕረቡና ዝበሎም ሰብ የለን so I think now is a good time US assess ክገብሩ እቲ ፖሊሲ ናቶም كلن عدتات في أفريقيا 53 states in Africa ماري الدلات كم زلوا ماري rights كم زلوا هانت عدي أولي هانت عدي كمون دا أتخان كلتن عدتات دما conflict مفتار أو كبلوا كم زهلوا كمو كقبرو تهينهم قن بينا إيرتشات قبرو قدا يكونن كلن تن African عدتات دما have to step up and play their role أمريكا دل تركب زلاكو تن عدتات ناتن رايتس كشتو كلو نا حزبتاتهم أهليفهم كهبو كلو نمنجستات أهليفهم كهبو كلو you don't see any European talking about another European president and telling him na bahansa koinan Austria no the awe ngalak ngab they don't do that
African ግን ክትሰምዖም ከለኻ they always bitching and complaining about another African president. እዚ ዓይነት ጠባይ እዚ ዓይነት sell out ዝኾነ cowardly ዝኾነ ኣመራርሓ ኣፍሪካም ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ and corruption ክጠፍእ ኣለዎ ካብ ኣፍሪካ ንህዝብታትካ ነቲ ክገልግለካ ዝበልካዮ ህዝቢ ክተገልግል ቀዳምነት ክህልወካ ኣለዎ not ንካልኦት ሓሊፍካ እንዳሃብካ. No American child has more rights than an Eritrean child. An Eritrean child has a right to live in peace. An Ethiopian child has a right to live in peace. And an American child has a right to live in peace. ናይ ኩላህና ኣብቲ ዘለናዮ ኣከባቢ እቲ ዝተዋሃበና መሬት ኣብቲ ዝተፈጠርናሉ ቦታ ብሰላም ክንነብር ናይ ኩላህና መሰል ስለ ዘሎና መሰልና ኣኽብሩና. Our right to self-determination. ብታሕቲ ዲና ምእባሌ ክንጅምሮ ብላዕሊ ዲና ብቀጠልያ ዲና ክንጅምር ብባህሪ that should be left to Eritreans. Nobody should dictate to Eritrea what Eritrea should be doing and where it should be going. American ብከመይ ጀሚሮም slavery ገይሮም ንአሜሪካን ኢንዲየንስ አጥፊኦም ከመይ ገይሮም ደም ኣዶማ መስሪቶማ that's America. ንሕና ድማ ናሕና ካይድ ኣሎና ባዕልና sweat and blood እንዳተማሃርና trial and error እንዳገበርና ኣድና ኣበይ ከም ነብፅሓ ከመይ ከም ንደልያ ድማ ክንስንድን ክንፅህፍን ክንመስርትን ድማ መሰልና ስለዝኾነ ግደፉና ጥራይና ንብል ዘለና. We actually not even asking for anything. ሃቡና ግበረልና ዝበሎም ሰብ የለን ብሰላም ግን ቲ ንገብሮ እንደሊ ቲ መስዋዕት ይስተፍረላ ማዕሪኡ ክንሰርሕን ክንፅዕርን ኣብታ ክነብፅሓ ንደሊ ክነብፅሕ እስቲ ቁርብ ሰላም ሃቡና ኢድኩም እግርኩም ኣክቡርና እቶም ትልእኽዎም ዘለኹም ወያኔን ካልኦትን ድማ እግሮም ኢዶምን ኣክቡርና ኢና ንብል ዘለና እምበር we're not asking for much and that's what makes a strategic place a most difficult place to live. The most expensive real estate in the world. The Kabali Labti Zelenaya Kababi. Makanai Bulu passageways, the most important waterways. Maat Kalayat Maat seas are law of Alam. Uptan Eritrea Red Sea is a very strategic passageway. No ጸጥታ ናቱ ሰላም ናቱ ኣብኡ ዝርከብ oil dew resources fish marine resources fauna ኩሉ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኖ ድማ protect ዝገብር ከምቲ ንሕና preserve ክንገብሮ ንደልዮ ክኸውን ድማ respect ክገብሩ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ንኣሜሪካ ዋይት ስትሪ ዝበሎም ሰብ የለን ሰንትኮም መጀመርያ ክትኣቱ ከላ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ፅቡቅ relationship ጽቡቅ ስራሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጀሚሩ ነይሩ ወያኔ ስለ ዘይደልየቶ ወያኔ ቀኒ ኣድያ I don't know ባህሪ ይብልካን ሞንተ ከመይ ገይሮም ምሳሕ ክሰርሑ they have to find something else to work with you ባህሪ ስለ ዘይብልካ ግን ምስቶም ባህሪ ዘለዎም ሰብ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ and I think ቁርብ ወያኔ needs to grow up ምስቲ ዘለካ resources ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል እምበር ብናይ እንዳማትካ resources ሂዝካ ኣይኮንካን እዚ ክንገብር እዚ ክገብር ትብል get an ocean and then maybe they'll have security engagements as far as water rights go. ንሕና ግን ማይ ኣሎና ዓብይ ocean ኣሎና ዓብይ ባህሪ ኣለና red sea ኣሎና 1000 kilometers ኣሎ it's ours and we have a right to decide ከመይ ጌርና ኣብኡ ከም ንነብር it's very strategic for many reasons not just economic reasons security reasons as well as social reasons also. To ህዝብታት ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ if you take a map ናይ ኣፍሪካ ምስቲ middle east ተተላገብካዮ it almost fits perfectly like a jigsaw puzzle. To ህዝብታት ብዙ ምትእስሳራት ኣለዎ and somebody was telling me the history ናይቲ ኣከባቢ ክዛረቡ ከለው ኢትዮጵያውያን ኩሉ ሻክምቲ ናቶም history ጥራሕ ከእርቦ ይፍትኑ እቲ history ናይቲ ኣከባቢ history እዩ ናይ ኩሉ ህዝብታት ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ናይ ኩላህና history እዩ so we need to be able to present it in an honest way for generations to come ብኡ ጌርካ ኢኻ conflict envy ገለመለ ዝውገድ ኣፍልጦ ብዛዕባ historyካ ኣፍልጦ ብዛዕባ ታሪክካ ናይ ሓቂ not to berate one and elevate another one's history ናይ ኩሉ ሰብ history is important Nishted you, Avi Adid you, Kulusov has a history, and that history dictates what happens to you in your future.
So እቲ history ናህና ከየእበና ከየጋነና እንታይ ከም ዝኾነ ንሳቶም ድማ ከምኡ ናቶም history ከመይ ከም ዝነበረ ብዙሕ ዓብይ ስራሕት ተሰሪሑ ይኸውን ኣብ ኢትዮጵያ እሱ ገይሮም እዮም You don't have to undermine Eritrea to elevate Ethiopia. It doesn't have to be that way. ሕጂ እሳ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክውገድ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዞባና ኮንፍሊክት ዝመፅእ ዘሎ እስካብ ሕጂ ድማ እቲ ውግኣት ኣብቲ ኣከባቢ ዝመፅእ ዘሎ ኩልሻ is externally influenced ነቲ ናይ ደገ ረብሓ ክረክብ ክብል ኩሉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ በዲልዋ እዩ ብሓገዝ ናይ ደገ ዲፕሎማቲክ ይኹን ሴኪሪቲ ይኹን ኣብ UN ይኹን ኣብ ኩሉ ንኤርትራ እንዳኣገትካ ንኢትዮጵያ ትደልዮ እንዳቀደምካ ከይድ ፀኒሑ እስካብ ሕጂ And it doesn't have to be that way nanibal. So እቲ ዞባ conflict ዝመፅእ ምስቲ strategic position ናይ ኤርትራ ዝተሓዘዩ እቲ ዓድታትን ስርዓታት ኣብኡ ዘለዉ ድማ በቲ ናተን ዘለወን ናይ ህዝበንን resources ናተን ገይረን ክመሓደራ ስለዘይከኣላ እሱ እዩ ናብዚ ግጭትን ገለ ኣብፂሑና ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሩኡይ ሕጂ ትሪኦ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ forget about externally ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ it's the same thing Not respecting the rights of the people and the locations and the geographic locations, the inhabitants of those people, the water rights of those people, the land rights of those people. Awushti adhazalo. Kamo girka salam, religious, ethnic, balance, resource availability, opportunity, no marginalization. Kamunda gabarkai ha aftan ishti natta adi ktamahadr thal daga miswats ahadma bishirkinat partnership. Not ba ames bu conflicts bu ውግ ኤክስፓንሽንስ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘይናትካ ምድላይ ብናይ ካልኦት ሪሶርስስ ምጥቃም ከምኡ ኢልካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ and I think peace will come when you honestly assess እንታይ ኣለካ እንታይ ኣለዎ ጎረቤተይ ከመይ ጌርና ናይ ሃባር ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል እስካብ ዝብል እታ ናህና area ኩልሻ volatile area ይብሎ I don't think it's volatile the most peaceful people live in that area the volatility is coming ብደገ نتا area تتقيمهم كال سراك سرو سلازداليوم بر it's not تهزبي icon and volatile the external interferences is the creating the volatility in that area even my English is getting as bad as my Tigrinya the second question was about Mekete أبناء مكته كل شيء يسميه تم راحتي ناي مكته تم مهورات ناي مكته قريب عليه there's nobody that's مراحي ناي مكته كله حزبي دمتو يدلينا حسابو يدلينا information ناتو يدلينا مكته ناي كله سب سراحيو تي organization الله تمسريتو له even global مكته زبل organization ألونا زي ناي demonstration كسرح كله ناي petition كسرح كله بناي global مكته تغيرو يزسرح local ناي مكته جوجلتات ما أكله عدتات ألونا so تي organizations تمسريتو له تي program تي سرح unfortunately بنحنا delete زي خونه كل شيء we're on the defensive side قال ነገር ምስ መፀ ንኡ ዝምልከት ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ተገዲድና ስለዝኾና it's not because by choice but መኸተ ባሉቲ ስራሕና it just means staying open and staying ready and staying vigilant all the time ንእሽተይ መኸተ ትኹን ዓብይ ትኹን ወላቲ ሰብ ሃቲቱ ካብ ዛዕባ ኤርትራ ትምልሶ መኸተ እዩ ናብ ኮንግረስመን ናይ ካልኦት ዓድታት lawmakers ጎረቤትካ ቤት ትምህርትታት ኣብ ኮንግረስ ኣብ ኩሉ ከድካ ትገብሮ ስራሕ ኣፍልጦ ናይ ኤርትራ ክትዕቢ ወይ ጉዳይ ካ ክትዛረብ ጉዳይ ናይ ኮሚኒቲ ካ ክትገብር ከላ all that is መኸተ so እቲ መኸተ ንሕና ኩሉ ዓብይ ነገራት ብሮድካስት ስለዝግበር ኣይኮነን ክንሪኦ ዘለና everyday ንገብሮ ስራሕ pertaining to our community our country and our rights in this country and rights in the UN and other international institutions everyday sarahi nay mulu maalti kullu sha sarahi nay kullu sab sarahi duma
So gala gudai kirkab kallo we try kamza hajin gabra zalana aziyam makhataya መፂኻ ኣይንፈላለዩ ሩም ምስ ብፆትካ ኮይንካ ከምዚ ርኤ ከምዚ ተራእዩ ነይሩ ከምዚ ሰሚዐ ነይሩ ትብል ከለኻ that's sharing information that's መኸተ ዓብይ ጉዳይ ከምዚ ናይ ሲኦአይ ክመፅእ ከሎ ድማ ኩሉ ዘሎና ኢንፎርሜሽን ኣዋህሊልና ድማ ከመይ ጌርና ነፍሽሎ ነቲ ጉዳይ ድማ ኣብዚያ መፂና ህም ኢልና ድማ ስትራቴጂ ነውፅእ እስካብ ሕጂ ድማ እውታት ኢና ዘለና I don't think we've seen any place where we've a group of people or diaspora population kamana geru tawaha hidus sar some I hate to call them opposition. I much prefer Koreti because Korea member wal hantina opposition srah mai saruniam zallo some Koreti kamzi gabru lo afti khadu lo tiblom zalla hagen ጌጋ መረዳእታ እዩ ዘሎና ከምዚ ንሳቶም ካባና ንላዕሊ ኣፍልጦ ዘለዎም ካባና ንላዕሊ they're paid money and they're told exactly what to do ida hizo ti ናይ Christian Solidarity Worldwide ንኤልሳሽ ሮም ኣብታ UN ክትኣቱ ከላ ምስመን ከም ትዛረብ እንታይ ከም ትገብር ኩሉ ኢዳ ሂዞ ጎቲቱ እንዳርኣየ ዝኸይድ she's not going on her own and she's getting paid for it by the NED ዕላማ ስለ ዘለዎም እንታይ ከም ዝኸዱ ኣበይ ከም ዝኸዱ እንታይ ከም ዝገብሩ ንመን ኣቀሽሾም ንመን ከፊሎም እንታይ ከም ዝገብሩ ስለ ዝፈልጡ ኢዳ ሂዞም ታቴ እንዳበሉ እዮም ዝኸድዋ so don't underestimate your talents and your position in this issue ንህና ሓቂ ሂዝናይና number 2 ተንኮል የለና ባና ተሓቂና ንዛረበው we're not trying to please anybody or find friends or pay me or ሓቅና ህዝብና ኢልናይና ንኸይድ ዘለና so tikin ንሳቶም ዝገብሩ ዘሎ ወላቲ ሎሚ ርኢናዮ community ታትና ከፍርሱ ዝነበሩ ሰባት community ናይ ኦክላንድ 3-4 ጊዜ አፍሪሶም መስኮት ሰይሮም ኣብ ክሲ ዝበጽሑ ሰባት ሎሚ ተገልቢጦም ናይ Eritrean refugees ተሓለቕቲ ኮይኖም ካብ መንግስቲ ናይ ካሊፎርኒያ ሃንቲ አካባቢ almost $500,000 ተሃፊሎም ናይ refugee agency ከፊቶም ተሓለቕቲ ናይ refugees and ናይ ዞም Eritrean ኮኑ ይፍትኑለው ብከመይ እንታይ ስለ ዝገበርካ أنا I tell them مبلغ زبي عدنا يبلغ يزبالة عدنا that's fine كوو غيركم كتبالو تدلهم if that's really how you want to live your life shame on you بحزبهم كمو غيركم كتشكتو but hey أبز كله أمريكا زلوا organizations بشم NGO كسرقوا سلزولو كاب منجستهم جميرهم كمو كنجبرينا يلهم تجبروا that's fine but not at the expense of the legitimate Eritrean communities in the Oakland area. Not at the expense of the legitimate Eritrean communities and the diaspora communities, the voluntary organizations that we have all over the world. Not at their expense. Ganzab kafil kan anak tadakham tifitin tahon kagin zabat. It'll never happen. Beganzab zgaza way beganzab zmat salaman kibrin yellan. Nowhere. So ganzabon kagabri khuliyam aytaknu Mercedes gerom kfsuhulna kftuniyam yibalu. نحنا بصفرنا جينا باب سانتيمنا أكيبنا community centerنا أوكلاند تهيلنا لنا ذهبنا سبيلا براحتنا بجنزبنا زسرحنا يايو نحنا يا دماسا أبكار كابابيتاتنا أمريكا دما كم وندارحتنا كابتين دا قطبنا كابسبيزانا دا وصلنا كابتين دا قدلنا نشتي ماكينا دا سرحنا زحسرت كده دا تهددنا بكبرت أفتح هنتي جزانا دم ما كن أتوينا كون داربل كايهو كبرت كاتحلون تعاونتي كمزي قبرو لو وكمزي قبرو لو because of what نفسهم هاجرهم حزبهم dignity ناتهم شيء أمسلزمت بكموز مت you can find it anywhere so بوزو عين جنة I think we need to just move on تاز جنبنا يا جوزنا نبات رح نخيل we should not worry too much about Mahbar Koreti. I think that's the kindest way you can say them. Mahbar Koreti نبلهم كذا. بس هواها هفتها كوريها جزاها يتنددنيها. زيهم I don't know what they are, but anyway, I think those were the two questions. Kal intainero.
Oh, and then كلنا أبتنا مخته كوميتي تاتما كن أطلنا. أنا تيسافي خلاص نيراتان على ده. هجسي تخبابي نحن ترى بيكون ولا نتزوباو نحمسو خمزلو ردي مو زباو نقحات زحتي. هجي مهارات كأل نخلو أجامدهم. سلام أنت أنا في حناية استراتيجي ما أنت كله سبروه قنولو حتى تكون زي كونس ربحتها تسابقوا خباب القانون هون نزفلتنا نقحات أنت تقارنا سكنة ترو أنت. ስለዚህ ንሕና ንበይንና ከዓ ናይ ደሴት ሰላም ክንከውን ዘይንኽእል ዞባዊ መልክዕ ክሕዝ ስለ ዘለዎ እቲ ዝተፈተነ ነገር ኣሎ ዶ ይርዳእኒ እየ ስኽብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ መፅናዕቲ ገለገለ ዝሰርሐ ከዝኸውን ብገለ ሰሚዕና ኣለና እቲ ዝገበርክ ቃለመጠ ሕጂ ብእኩብ ንኩሉ ነቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተኣምርቲ ናይ ሓባር ቃልሲ ስለ ዝሓትት ናይ ሓባር ምንባር ናይ ሓባር ምዕባለ እንታይ ተገብረሎ ወይ እንታይ ከኽግበር ይግብኦ እንድሕር ዘይተገብረ ኮይኑ ትብል ነይራ እሞ ተቑሩብ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ኩሉ ሻዕ ክዛረብሉ ወላ ኣብ ዜና ከውፅኦ ርኢና ኣለና ናይ ኤርትራ ርክብ ምስ በዓል ሳውዲ እቶም ናይ ሚድል ኢስት ዘለዉ ሃገራት the relationship kame allo people tell you na asab hibo mo kamzi kiro belong kamzi ganzab tawa hibo kamu bahal nagar yelan I think we have a strategic political understanding ti akabi nukullah nas lazim mulkat Eritrea nabina tusuno policy yelan na nati nata marit nata na international waters nata ya ketwusin tkhilmbar nay kale sab kamzi gbaru ktib lay tkhler ግን ናይ ሓባር ረአያ ብቀጻሊ ድማ እንዳኸድካ እንዳተራኸብካ ከመይ ያለው እቲ ጉዳይ እንታይ ተጻወታት ብከመይ ዝመጻና ዘሎ እንታይ ናይ ጽባህ ንግሆ ስጋት ህጂ ከመይ ያለና ኢልካስ ኩሉ ሻዕ ምስተን ጎረባብቲ ዘለካ ሃገራት ዝርርብን ምይጥን ክትገብር አገዳሲ ስለ ዝኾነ it's not only at the official level ወላቲ መጽናዕቲ ዝገብሩ interest groups allo Red Sea security na American time wilkatom every day at Washington good night security night akababilom conference that yigabaryu nihna kam Eritrea ndma ti guday yimilkatenayu Africans yimulkatom yu Saudi Arabians yimulkatom yu Yemen yimulkatayu awu kedka sam'aloka natka idea natka interest ma awu kamay gero kam zaatu dma kit minti kitfallet I think it takes everybody's involvement na kullan hagarat na Nile Basin initiative nira for a long time walam hijala we were observers abu tanzfarama adtat raheneran abu na ana yimilkatna even if the Nile is not originating from Eritrea tom down stream countries yimilkatom you become unatom water rights zakhbar na Egypt na Ethiopia kandi كميم زتقاملو مايوم انتايد اليوم نهنا إذن ماي water security ندلينا زولو حاجرات بكمية water security أب عندها تمت ناتبهلا بوزو زرباتات يزلو and there's a lot of conventions ما بعالم درجة زفرمو لاتم سلزلو بتنقاي كلن نكلو تي أكابي زملكات سلزخونا تنوؤلات انتاين بكمي يومنا أنا زتسألونا بكمي تسرحنا يعيش عينيتي إن هنا فرمان عينيتي إن هنا نتسأله نبالك تسرح كتسأليو إن هنا حدش تي سلزخونا بتي أكوابي 25 years now few conventions ين بعنا تفري من زلوا بمتعيقن بوزو كمعينة conventions زلوا تجنا متبعتي تغيروا لهم كسرحلو سلزلو Yes, it's a very important akababi, very strategic akababi, and buzuf sirah zaloyu, and it's not about Ethiopia, you know. Fortunately, after Kala Gudai, it's not about Ethiopia. Na Ethiopia Gudai, abu buzuf terom is not going to be ansar Eritrea after Kala Gudai. After nahna na Kutawi Gudai kaun kaloyo Ethiopia more that's abo zalo but after na akababi kumatakalo, I don't think we're going to have too many problems there. So, very important strategic position. Alona,
ኣጠቃምና ናይ ሪሶርስ ናህና including our waters ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሪሶርስ ናህና ከመይ ገይሩ ተጠቂምካ ድማ ሰላምን ምርግጋእን ናይ ሃገርናን ናይ ካልኦትን ከባቢናን ድማ ንምፅእ ተተኻኣለ ድማ ንሙሉ ኣፍሪካ ዋይና ንሙሉ ኣፍሪካ ሰላም ከመይ ይመፀላ ከም ኣብነት ኮይና ድማ if we can resolve Horn of Africa issues, North Africa can solve their issues, South Africans can solve their issue. I think success is what do you call it, contagious. تهم أيو سب زي دليمبر صبوا أبنة تلوكا ولا نكالوت نهزبتات ولا بكال أكابي روح كابانام ናይ ጅቡቲ ወታደራዊ ልምት ትገብር ኣላ ገለ ዝበሃል ጽሑፋት ይወፅያ ብዌብ ሳይት ምዝስ ኣይጓረጮ እንዶ ንዓና ቁርዱስ ኣስጋ ኣይኮነናን ሶፊ ካናይካ ቴንክ ዩ ስለ ዝሃብክና መግለጽ ገለ ናይ ብሓቂ ቴንክ ዩ ዋዕሮ thank you okay thank you كما خدها مسألة يوسخها تبلك لا سويتي المحجي أكناي كتايس بابا دادي ندالك ما نسادي حتى تكان عندي حتى كي اوكي صوفي ثانك يو you're welcome اوكي قتلي صوفي بار ابو بن قتل مو داري نتاج من قبرنا okay yeah thank you go ahead okay tinai policy na Ethiopia يعني راتا ናይ መጀመርያ ኣብዞም ዝመፁ መራሕቲ after ወያኔ post ወያኔ ኢትዮጵያ ከመይ ክትመስል ንኣናስ በከመይ ክትጸልዑና እዩ ዝብል ያው ቅድም ተዛሪብና ነው ነርና we don't know who is coming ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝመጽ ዘሎ ስርዓት ነቲ ዝሓትት ዘሎ ህዝቢ ህቶ ናይቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝምልስ ተኾይኑ ቁኑዕ ተኾይኑ ፖሊሲታቱ ምስቲ ናይ ንሰላምን ንርግኣትን ነቲ ኣካባቢ ዘምጽእ ተኾይኑ we're going to have a healthy relationship ከምቲ ወያኔ ዘለዎ ግን ብካልኦት ናይ ካልኦት agendas in the Horn of Africa NATO ናይ expansionist ዝሆነ adventurous ዝሆነ lawless ዝሆነ ስርዓት ተመጽኡ እቲ ቃልሲ ኣይተወደአን ማለት እዩ ክቅጽል እዩ ማለት እዩ so it all depends on Ethiopian people and many to መሪህነቶም ከመይ ገይሩ ክመርሆም እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ዝምስረት እዩ which we don't have anything to do with Ethiopia ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝውስኖ and hopefully they'll come up with a better regime ትማሊ ክዛረቡ ዘለዉ ኩሎም ቶም ናህና መራሕቲ ንህና ዘይ ደለናዮም ዘይ መረጥናዮም voice ዘይነበረና እዮም ዝብሉ ነይሮም so maybe this time ንሳቶም ዝደልይዎ ከምቲ ዝደልይዎ ናቶም ህቶ ዝምልስ መንግስቲ ይፍጠረሎም ኢና ንብል but one government and one መንግስቲ ካብ ሰማይ ዝመጸልካ ኣይኮነን ስራሕ ይዘድልዮ ክትሰርሕ ትኽእል ኣለካ መራሕቲ ክፈጥሩለዎም we're not talking about positions ነቲ ህዝቢ ክመርሑ ዝኽእሉ ነቲ ህዝቢ ኣረኣዩ ክመርሑ ዝኽእሉ ነቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ከእብዩ ዝኽእሉ ናቲ ህዝቢ ንቅሓቱ ከእብዩ ዝኽእሉ መራሕትታት ድማ ኣብ መንጎቶም ኢትዮጵያውያን ክፍጠር ኣለዎ ባዕሎም ድማ ሰሪሖም ንዓዶም ዝኸውን ሰራሕተኛ እዩ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም I don't think mustafatra ግን ከመይ ጌርና ንሰርሕ the same principles of sovereignty, partnership, respect for territorial borders, respect for each other's people, respect for each other's cultures, sharing, integration, sharing resources, equitable trade, not amet, not sirki, not bahaili, بمكبار زمت كون relationship يزالو تي policy تي سرعات مستقيرة policy نا أمريكا تأيرو مالتيو probably not نا أمريكا policy كاب هايل سلاسي جمير كان ناب درج ناب وياني أيتك أيرن when it comes to Eritrea نا Eritrea زملكت policy سقابجي أيرانان everything نا US policies what زالو
through the prism of Ethiopia is matzalo. Ni Ethiopia kitahiyil. When Ethiopia gala interest كتأبي ندات بحال السرح policy ስለዝነበረ ሕጂ ንኤሪትሪያ ዝምልከት policy ኤሪትሪያ ከም ሓድሽ ሃገር ከም strategic ቦታ ዘለዋ እንታይ ዓይነት policy ክነውፅእ ኣሎና ኢሎም American they have to come up with a coherent policy ዘስርሖም ዝኽእል interest ናቶም ከأቢ ዝኽእል ስጋት ናይቲ ከባቢ ከውህድ ዝኽእል ናት ከጋንን ከውህዶ ዝኽእል ናቶም threats ኣብቲ ኣከባቢ ዘውህድ ዝኸውን ድማ እሱ ከምፁ ተኾይኖም ድማ ናህና ኣበርክቶ ናህና ኣፍልጦ ናህና input ድማ ክህልዎ ኣለዎም and Eritrean Americans have a role to play there. Eritrean Americans ብቀጥታ ንኣናም ዝምልከተና ስለ ዝኾነ ምዞም ናይ ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ኣሜሪካውያን እንዳተራኸብና ቁኑዕ ዝኾነ ዘስራሃና ዝኽእል ንሓዋሩ ሰላም ምርግጋእ ዘምፅእ threats reduce ዝገብር ወላ ንኣሜሪካ policy ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ተቐይሩ ጥራሕ ዝመፅእ ለውጢ የለን. The policy has to also change. It's a combination. ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ክቅየር ከሎ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ክዓቢ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ምርግጋእ ክመፅእ ኣለዎ ናይ US policy ክምዕረይ ኣለዎ ከምኡ ጌርካ ነቲ future ድማ ብፅቡቕ ድሌትን ብፅቡቕ ክትከዶ ትኽእል. If one criteria, one times of mathematicians, but one digit is missing in the equation, it may not come out correctly. Now US policy amat itohoinu ne Eritrea kulisha ansar Eritrea zahawun tohoinu ne Eritrea kadakhum zidali tohoinu ne Eritrea masala zgihis tohoinu. There's going to be problems in the Horn of Africa no matter what policy comes in for Ethiopia. So nukulu zasirh kauna lo. All right, love, I see you on the social media ones with homework on the community social media as a whole. As soon as I get through this question here. Nai Russia, nai China, Faransai Tresoa, Djibouti la, West Africa, the Mali and Buvonere, nai Niger, the Makamti, nai Djibouti base Kisarahi, America, Bahalalo. So what tadarawi mit Africa biza abe malko hijineri arzalana zina Africa time I'll let you so if there was political colonization of Africa in the 40s and 50s we're now seeing the military colonization of Africa but highly ስለዘለዎም ጌርካ ነቲ ዓድታት ምቁፅፃር ነቲ ዓድታት ምቁፅፃር ድማ ነቲ ህዝቢ ብዚ እተው ብዚ ኪድ ማለት ዘይኾነ resources ናይቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ እዩ ዘሎ interest ኣለዎም for oil they have interest for minerals interest ኣለዎም ንምግቢ ኣብ ኣሜሪካ ኩልሻ forever and ever ከምቲ ዘለዎ ከፍሪ food security ከምፅእ ኣይኽእልን እዩ ናይ ካልኦት መሬትም ከድዮ እዩ ናህና we have potash ንብል ኣለና ሕጂ it's a huge food security component ብከመይ ንጥቀመሉ ከመይ ገይሮም ምሳና ይዋስኡ ከመይ ገይሮም interest ናቶም ኣብቲ ናይ food security ናይ ዓለም ይኹን ናይ ካልእ ምሳና ክዋስኡ ይኽእሉ ኢልካ ብዙሕ ዘድልዮ ስራሕ ስለ ዝኾነ it's not just Russians want the same Chinese ናቶም security law እዚ ናይ South Pacific ጉዳይ ክጅምር ከሎ ኩሉ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ዘድሊ waterways ይኹን strategic ports ከምቲ ናይ በዓል ማሳዋ ናህና ከድልዮም እዩ yes the Chinese have interest ይባእሱሉ እዮም ድማ በዓል ኣሜሪካ ምስ መን ኣቶ መን ከይዱ ምስ መን ኮይኑ እንዳበለ ስኢልካ ዘረባ ኣይኮነን የናፍስዎ እዮም every now and then to test the waters and see ናይቲ ስርዓታት ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ምስቲ ንስታቶም ዝደልይዎ ድዩ ኣንጻሮም ድዩ እንዳበሉ ኩልሻ ፈተነታት ይካየድ ስለ ዘሎ ምትእታው militarily in the whole of Africa ካብ ኣተወ ንኣና ኣይምልከተናን እዩ ወይ ንኣና ኣይትንክፈናን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብከመይ ጌርና ግን ነቲ influence dampen ንገብሮ እቲ threat ካብኡ ዝመፅእ
ነወግዶ you ስራሕ ዘሎ and I think it's work for military people and port security specialists so tom መንሴናም ኣብ ከምኡታት ትምህርቲ ተተማሃርኩም ንኣናም ይሕግዘና what is it that we need to have secure port security without depending and putting our sovereignty in the hands of somebody else so ብዙ ትምህርቲ ብዙ expertise ብዙ ስራሕ ዘለዎ እዩ ገሊኡ you can outsource ገሊኡ ግን ካባኻ ካብ ነፍስኻ ካብታ ሃገርካ ካብቲ ህዝብኻ ተበፀዩ more secure ዝኸውን so homework is ዝህበና ዘሎ እዚ ሁሉ Russia China France መፁ ዘሎ ናቶም interest ለዘለዎም እዩ ንህና ድማ ትናህና interest ኣብቲ ኣካባቢ ወላ መሬትና ይኹን ወላ ሃገርና ተኾነስ ከመይ ጌርና ነስፋፍሖ እዩ tomorrow's question on social media what an opportunity is ብልኣነ ናይ ሎሚ 50 ዓመት ብዛዕባ ኤሪትራ ኣብ መጽሓፍ ከይወፅእ ኣብ ጋዜጣ ከይወፅእ ከይትዛረብሉ ከይተልዕልዋ ታሽም ከይትበሃል ኢትዮጵያ ጥራሕ በሉ ኤሪትራ ከምዘየላ ወላ ኣብ ዘረባ ከይትህሉ ክገብሩ ከለዉ we didn't have opportunities to reach thousands of people like we do today ጃኒ ነፍስ ወከፍ ኤሪትራዊ ሓንቲ ትዊተር አካውንት ኣለዎ ናይ ፌስቡክ አካውንት ኣለዎ ሓንቲ ብሎግ ኣለዎ it's a bona fide news outlet for me ኩላህና ድምፅና ኣብኡ ክነስፍር ንኽእልና ኩላህና ድማ ነቶም ኣካባቢና ነቶም ናህና ፍሬንድ ዘለዉ ነቶም ኮንታክት ምሳና ዘለዉ መሳርሕትና ብቐሊል በዚ ሶሻል ሚድያ እንዳተጠቀምና ክንሄድ ንኽእል ኢና every day make it a habit ኩሉ ሻዕ ተሲእና ንግሆ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢልና we say our prayer for the day ብሰላም ኣውዕለና you know ካብ ክፉእ ኣህድህነና ንብል ኢና ኩሉ ምስ ወዳእና ድማ ንኤሪትራ ሎሚ እንታይ ኣሎ እቲ ዜና it's so simple እንታይ ባህላሎ ሓቅነቱ እንታይ እዩ እቲ specifics ካብ ዝረክብ ድማ እንታይ ክገብር ይኽእላኒ ኤሪትራ እዚ ብዛዕባ ተጻሒፉ ዘሎ እዚኣ ስእሊ ናይ ኤሪትራ beautiful picture ከይደ ነይረ ርኤያ ነይረ ኢልካ ምስክርና ኤሪትራ ትኸውን ህማ ብዛዕባ ኤሪትራ ተጻሒፉ ተሆም ድማ ትማጎት እቲ ሓቂ ድማ ትዛረብ መርትዖታት ድማ ተቐርብ ጽሑፍ ተሎ ድማ ጽሒፍካ article ጌርካ ድማ ንብሎገርስ ንዜና ንኩሉ ትጽሕፍ ሎሚ ድላዮም ክብሉ ብዛዕባ ኤሪትራ ካሉን ዚኦም big time newspapers ዝበሃሉ ዝነበሩ the mainstream media is pretty much muffled now because ኩሉ ኤሪትራዊ ኣብቲ ትዊተር ይኹን ኣብ ፌስቡክ ይኹን access እንዲሁ ከሊኦምና ነይሮም ሕጂ access ኣለና on our fingertips ከምዛ ሎሚ ሕጂ ንክልተ ሰዓት 3 ሰዓት ኣብ ሙሉ ዓለም ኮይና ንዕልል ኣለና ንዛረብ ኣለና ሓበሬታታት ንለዋወጥ ኣለና ከምኡ ጌርና ድማ ምስቲ ካልእ ዓለም ናይ ውሽጥና ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ደገ ዘሎ ዓለም ዘይፈልጠና ከመይ ጽቡቓት ህዝቢ ከም ዝኾና ከመይ ጽቡቕ ምዕብልቲ ሃገር ታሪክ ዘለዋ ክብርቲ ሃገር ከም ዘሎና ድማ ዘይፈልጡ ሰባት ድማ ንኦም ድማ ክነግር it only takes one tweet my beautiful Eritrea you know I wake up in the United States but in my heart ንስኺ ዘለኺ ተበልካያ ኩሉ ሰብ እንታይ እዚኣ ሃገር ኤሪትራ ንግሆ ተሲኦም ኤሪትራ ዝብሉላ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ጽብቕቲ ሃገር ተኾይና ኢሎም ነሳቶም ይግረሙ because there's no other people whether you're on the internet or not whether you're on Twitter or not whether you're on your Facebook or not or Snapchat or isn't ኩለን social media መራኸቢታት tools መፅኦም ዘሎ ኣብኡ ወላ ተዘይሃለና ኩሉ ሻዕ every Eritrean thinks about Eritrea day and night so ንዓለም ዘይንነግሮ እቲ ሓቂ ንምንታይ ዘይንነግር why do we wait for BBC እንታዊትያ BBC ብዛዕባና ክትዛረብ you know why do we wait for CNN or Deutsche Welle or af some better galazalav Sweden you know? None of those people know us like we know ourselves so social media absolutely opportunities lazalana ድማ ንጠቀመሉ 10 hashtags ንጎ ይወጽዩ if we see a trending story ብዛዕባ ኤሪትራ ከመይ ጌርና ተዋሃይድና ነታ ሓበሬታ ቅድእቲ ተኾነት ጽቡቕ ጌርኩም ኣብዚኣ ግን ቁሩብ ተጋጊኹም ነርኩም you know እታ ዝተጠቀምኩምላ ባንዴራ ጌጋያ ነይራ ሓንቲ ኣጉዲልኩም ነርኩም እንዳበልናስ እንዳኣረምና እንዳነገርና እንዳተዛረብና everybody has a role to play ኩሉ ሰብ ኣብዚ ዘሎ is ጋዜጠኛ ወላቲ ፊዮሪ ተሰዱለይ ዘለኹም ነቶም ጽቡቕ ብዛዕባና ጽሕፉ ፊዮሪ ስደዱሎም sharing information and information is very powerful
ካባና ንላዕሊ ብዛዕባና ክዛረቡ ኣይኽእሉን እዮም but if we keep quiet then they will any vacuum ንህና ንገድፎ ንሳቶም ክዛረቡ እዮም ንህና ዘይንብሎ ንህና ዘይነቕርበሎም ተኾይና ድማ ንሳቶም ብዝመስሎም ብጌሲንግ በቲ ጉግል ዝገበርዎ ገይሮም ድማ እቲ ሓበሬታ ክዝርግሑ ይኽእሉ እዮም so it's our job ዓድና number 1 ንኣና እዩ ዝምልከተና ንኣና እዩ ድማ እቲ image ንህና ስለ ዝኾንና image ናይቲ ሃገር ባዕልና እቲ ንፈልጦ ሓቂ ክንምህሮም ድማ ግቡእ ስለ ዝኾነ perfect opportunity free opportunity alona haji social media nahna blessing you and I think at this point kafti zakatatello zinabarku in the last mensia from adama yapti na Geneva zinabara avitera nerom aflito naitem gazetenyatat skabgalium let's take a second look zblulu gize nero so let's not underestimate the power of your fingers at this point, for lack of a better word, and really use your social media and especially your beautiful pictures to show off what you can do in defense of your country. I think that's it. Yeah. Mic free. Okay, Sophie. عملنا جوكرب شاي ستي مايك ستي قد مي حلفين عمو مايك حانس أقدر فيها قد إتكي على العلب لعلو فني متى هندي أكيد تعرف تورد منك. Thank you Sophie. Okay, كيرو الله هذا. هذه زبيب دوفنا على ناي كبرتي أمباسادر ناي diaspora إرتراويان مكته وعرف صوفيا تستماريام وعرف صوفيا تستماريام بسم الله ثانية مغالب اوكي مغالب قبل الله اوكي صوفي مغالب قبل الله صوفي اوكي مسافة قوينة تطول في مقالة حيقبرني كيرو ساكت مقا أغرب بها دورينا لحن أنا أفتح بركة كيرو على خجل كيرو مستنبه صوفي المايك الله كيرو يلا سلامي من قديك صوتي شكرا مايك الله سلامي من قد الله خليها كبرها سلامي من قد كبرها حنسب من صوفي ريت كنا باينا هاي ساعة بلوها اوكي هجي سمع له لطبق اهو هجي طبق سمع كله يا اوكي كيرو تيس انكلتن الله خبر تحسي كيرو تيس انكلتن اوكي كيرو حقي تاجت مهك نعرضيا ما يتحز مساي ريسلك نقرنا مو كالبسلكي ريسلك الصحافة لي كالبسلكي سلامي من قديك أنت لها تدالو سلامي من قدي أنت لها تدالو الجسلا إيه أوكي تلجسلا أوكي أنا نهاجري كير حقي ما يتحز مساي
ገይሩ ሰምዐን ኣለኹ ነው መስለኒ ሓደ ጽሒፋት ስለኒ ኣናሙ اوكي ابي والله امي قال له لك لا ابي والله يا رحبي سمعي لهم تعمد دين رأدلنا دغورينا اوكي سلامي من قديك مسخا إريتراوي ونسخا بتفرخا نسخا انت زي تخون اي محلنا اي محلخا بنتلم بالقبوبين ونسخا تسنع تبلل انت تخون نقاقا مخونة كبر المننة كبري بحر المريت سلازي نحنا نخنكون نسخا نأمري نسخا نسخا تاريخ حلو في المتاعن نسخا درعي والتا دجن جنبار نسخا حيلي قلت ما ختم لمعات نسخا كبري قرمان موغوسن نسخا أرما أولي انكمال نسخا أرما أولي انكمال بروتن كرسي ما يقال سمس وقت تتنخان برهوق الوقتي سلت الرداء تقاب كم تحدد عقلي تنبشكان بقوت بروق كرمتي سلت الرقاق بتعري كم زوقحت أواق ليتي تعري بعلي نسخة سفر خسس عقلي بعلخا صلت السانكا الحد الزلزلة صلى ودنقها بعزونا زحننا صلت اللخا تتابعو زغننا سقنا جرهو زمان بعبائلون ونسخا بتفرخا نسخا انت زي تخون اي محلنا اي محلخا بنتلم بالقبوبين ونسخا تسنع تبدل انت تخون نقادا مخونة كبر المننة كبري بحر المريت سلازي نحنا نكون نسخا نأمري نسخا صلت الإنسانكا الحق الزلزلة صلى ودنقها بعزونا زحننا صلت اللخا تتأبقو زغننا سقنا تربو زمان بعبائلون عتمني خما من عتمني خما تسبي مني خما من عتمني خمتها مسجد الكازاكي تبد بداي سندد
أبدا وأبدا بدباد عيسند أبدا سند أبدا ترمرم مريم ترمرم نعاق حزنا مو وبكين الدم بريمو ترمرم زتمادم وحود الخمخا أبساقنا علم أتعلم بل أتعلم بل أتعلم بل هذا قال هي كده تفانونا. Hello? يسمع له؟ مرحبا. أنكو كاباهم كفلي لا يكونن تسبعي متي دراكي تسرها كي كوري له. كم نيويورك متي تويلت تخيلنا بزيها متي. But we can continue. ولا بريك وسيدنا or else صباح دهري صباح لما بوزو كم زي ورهيك تورهيك خدناس ولا صباح فريش كله جزيت لكم كملسكم خلي ويدهري صباح لما مدب كورو تدلكم. I mean it's up to you. I just need a few hours so I can fix a little. Sorry. هلا سمعك الله لم يسولف next week مالك نسحتكم موت زراربو أني I don't have any problems. أبزخونا ما أزي تملسي تبلوني كملسي. بالنسبة سلسة هتوز بلتن I don't mind taking those also. هذا تلفون دو لكم الله مثلني أنا ناقري ما يحزمه ما يزغانا غلط أسمع عنه كيرون دحر الله خبا ما يحزي أنا تسبيب دحر سلامو دحر سلامو I don't know if she should be coming now. كيرو أي حبال بسلانة كيرو أنا أي حاجة برنيني رمبوني حوي من الله سبيك تزارب سلازل لا قيح تغير من تخيسمع هو ناي صوفيا سي تزارب سلازل نبرة تاب تليفون بخومي قيح تغير لها أنا حوي نكيري نخيرو عسرت جديد صحيفة لا أي تملسني سويعية أي تملسني صحيفة لا أي تملسني هراي ما أنا ناقر يا أول عماي حزامه سلامونا تنقير وصل زلوا سلامونا غريبي هراي غني اللي زعما سكنا كادو أوكي هراي جحوات تاجتني مساحل من شو منالو من شو متسحل هو مو قابل له صوعوا منه سلامو ما صوعوا سلامو مو دي بكل ليه هو نحرر أي حكاية لو دار أيوه اوكي سلامنا مايك حزة يا اخي كتبي سلسله من سلات تزنا مايك عيني لما بجاهم حزنا حدا اللي النهارده تقريبا دغول ثلاثه قبل الى تكانيرا الله قد دغول هو سمعك الله هو اوكي موساسي دحن نزين سلسته حتى كبلي دحر يجينا بزقصركم نيلالا سلازي سلسته حتى عدل انت اليا دحر تليفون حتى توامو قومي لا بعلانو سلسته عدل سلسته حتى كملس خيلي كاو نيوين كخيده سواي دراري قبرينا سلازي دين سلسته حتى ندحر فقارنيا خينا حتى توامو تليفون توديا بريغات صنحنا خا عدل هاوبنا نحزي كنا خمتنا مسغنا بسلومنا انا نهاجري نغيركم كتعصوات خليهم ثانك يو مايك فري ليه اوكي لا فقدنيا تخويناس قالا يزلخ انا مالتي يوردال خجو مايك فري اوكي صافي اي خساره الا سلازلو من الاستغلال بخنا ساعات اوديا صافي سامعني مع هذا صافي اما تنسلست حتى تادل كي عدل دهوم الله كده
Yes. Yes. Yeah. Thank you. All right, thank you. Yeah. أما قبل ثلاثة حتات تسبيهم هذا هو أتم أنا يبلغ حتى أقول زاغري الله هذا لا حمد أمريكا حكال أي سلسلة بالك كمبني نو كندي كده تعود تهيبات كأجن سكده عم متأثر كعلا بس عندي هارين هابكات مايك تفضل النبر أجي جدفع حتى سوفي سمعنا الله شكرين اوكي سوفي شكر وقعد عن هاي علينا قناه تصبو استمر حتى كده اللي زلهم اذن هي شيس اذا بشيلا تمنا اشتغل عند ابي يونيفرسيتي اتينا لو اتاتشمنتس بتعمي صبق عوتنا رخيبنا ابتذر اخيه طرح زيكون كله بتمرت كلهم نفعهم يونيفرسيتي مالو እቲ ዝሕጉስ ድማ ንዓና ኸ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ድማ ኸ መጽኢኺ ክትምህረና ብምምጻእኺ ንሕና ድማ ነቶም ትምህርቲ ዘይቀሰብና ኣብዚ ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓፍትና እንታይ መኽለብ ላይና ኣብ ምንታይ ክብጽሕክና ዘለኽቲ ዋን እኳ ሓሊፍናዮ ኢና ኣብ ካልእ ደረጃ ጽሕክና ክትኾኑ ተስፋ ንገብር ኣብ ቀጻሊ ድማ ከምዛ ዝተባሃልናያ ትመጽና እሞ بزبالة بزحات سباتون حجي خاطو زي كالو ويدما بحد حدا مخنياتات مزيوم كسمعو تسفى نقبر نتم أدميناتو خنو كلهم نتم كالو أتروماتون أبز مزيهم مسانا زمسخهم حقراويان بتتصبو طبيعتكمن بتتصبو حطوتاتكمن تمسيتنا حفتيون بتي زرعكمو تمسيتا خد تسفى قبر إزخ أيو اتنا إرتراونت طبيعتن بحرياتن زغزاز ድማ ኣይንፋላለ ዝብል ከዓ ሽሙኻ እዚ ትትርጉሙ ከይተፈላለና ከየብልና ከመሕዋት መጠን ዓቢናን ንእሽቶናን ብሓባር ኮይና ኾፊና ከምዚ ኢልና ከንዕልል ኮለና ምስ ለባማትን ምሁራትን ኣሕዋትና ክንደይ ደስ ዘብል እሞ እንኳዕ ደኣናትና ኮንኪ ሶፊ ዝሕነ መስግነኪ ዓወትና ሓፋሽ ኣብቲ ትገብሪዮ ኩሉ ድማ ከዓ ሰሰናዮ ምሳኺ ዓወት ተራኽበና ዓወትና ሓፋሽ اوكي اتقدر في معاتو مكانو غوريا ايرو عودنا حفاي حفاش نظري قلبنا سنا بصوتي وزي موت محلقنا عودنا حفاش نبلكم قدمنا عودنا حفاش وزاخي يخون بأنا يخون بأنا يخون بأنا عودنا حفاش بالسيول السلام كم تجيكنا تمانينا حفاش كله زوفيو كم تزمنا يو كنا قالو كم نسوق زدني عبدالله يزلو مزدنا محلا سقاب الصوت صعما خلو علت كان كل فاديو متعايقنا عوتنا حفاش بالي نفسي عوتنا حفاش نبل بنقسي عوتنا حفاش بلالو عوتنا حفاش نبل يرقى بحبار نبل بحبار وهي خسرب كزنب والسمايات لخزم بيت سلم لنا كله لبانا قدبو كنا خفنا نحالفو عنا لنا كابسر قبر هانس فتن كابتر رصحاي عقاتي بلون مفاتيح حيل مرسل بسقا بصوت محيلة بعت مسقاي عوتنا حفاش كبري عوتنا كزبي عوتنا حفاش نظري قلبنا
سقا بصوتي وزي موت محلقنا عودنا حفاش وبركب قدمنا عودنا حفاش بغاقي يخون بأنا يخون بأنا يخون بأنا عودنا حفاش والسيول السنة كم تجينا تمانين حفاش كله زوفيو كم تزمن ليو كنا له كم نسوز دليل عبدنا يزلو مزدنا محلا سقا بصوت صعما خلو علت كان كفاديو هتعايقنا عوتنا حفاش بني نفسي عوتنا حفاش نبن من اسي عوتنا حفاش بلالو عوتنا حفاش نبلالنا بحضار نبل بحضار هاي خسرب كزنب هاي سمايات لخزنبي سني لنا كله لعبانا قدفو كنا خافونا نحالفو علنا كابتن هانس فتن كابتن رتحاي عقاتي بلون مفاتي حيل مرسي بسقا بصوت في حيلة بعت مسقاي عودنا حفاش كبري عودنا يزبر عودنا حفاش عودنا قربان نبل نبرد